भाग्यशाली मानूंगा कि अगर पहली गर्दन मेरी कटे मैं तो सौभाग्यशाली मानूंगा, लेकिन ये हम साधुओं का कर्तव्य। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना हो सकता उतना शेयर कीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या बात कही जा रही है और उसके ऊपर हमको क्या एक्शन लेना चाहिए और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे अहम और जरूरी बात ये, मुझे पता है ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे और पूरा नहीं देखेंगे। क्योंकि हमारे पास में वक्त नहीं है। जी हाँ, हमारे पास में वक्त किस बात के लिए है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, शेयर चैट, स्नैपचैट, ना जाने इन जैसी कितनी एप्स है, इनके लिए हमारे पास में वक्त है। लेकिन हमारे पास में वक्त नहीं है तो इस बात के लिए नहीं है कि आज हमारे शरीयत के साथ क्या हो रहा है, आज हमारे मजहब के साथ क्या हो रहा है, आज हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें सोचने के लिए, इसके ऊपर कुछ कदम उठाने के लिए हमारे पास गजवाए हिंद का घोष करने का इनका साहस ये बता रहा है कि ये समझ गए हैं कि अब हिंदुओं में दम नहीं रहा और ये हम सबके कत्ल की तैयारी पूरी करते हैं। तो ये बहुत निंदनीय है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध करता हूं, उनके चरणों में मेरा अनुरोध है कि अब बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। वो टैंकों से इस दारुल उलूम देवबंद का इलाज करें और जहां भी देवबंद जैसी विचारधारा पनप रही है वहीं टैंक पहुंचे सेना के और उनका ठीक से इलाज किया जाए। अब ये देश साधारण तरीके से नहीं सुलझेगा, तो आर्मी को अपनी पूरी ताकत यहाँ दिखानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, तभी शायद हो सकता है ये देश बचे, वरना उन्होंने तो अपनी लड़ाई की तैयारी। जी हाँ, हमारे पास में बिल्कुल भी वक्त नहीं है और हम क्या समझ रहे हैं कि हम यूं ही बच जाएंगे, कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। नहीं, देखिए चारों तरफ से जो है तो इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमले शुरू है। किस तरीके से इनको बर्बाद किया जाए, किस तरीके से इस्लाम को बर्बाद किया जाए। अब इसके बारे में भी हम कुछ सोचेंगे नहीं, थोड़ा बहुत वक्त नहीं निकालेंगे और खुदा ना खास्ता आगे चल के हमारे ऊपर ये हाल आ जाए तो बताइए हम क्या करेंगे। ये इतनी बड़ी दौलत, ये इतनी शोहरत, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये इतनी सारी पढ़ाइयाँ, ये इतनी एजुकेशंस, तो बताइए फिर हम करेंगे क्या इसका। जब हमारे पास में कुछ करने के लिए हमारी कोई ताकत ही नहीं बचेगी, हमको कुछ करने ही नहीं दिया जाएगा, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का और ये इतने पैसों का और इतनी शोहरत का बताइए हम करेंगे क्या। फिर क्यों हम वक्त नहीं निकाल रहे इन चीजों के लिए। वक्त भी निकालो मेरे भाई और अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। हाँ, आज पूरी कोशिश हो रही है मुसलमानों को और इस्लाम को खत्म करने की। और देखिए सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक के हम अल्लाह की तरफ नहीं रुजू होंगे, जब तक के हमारे पास सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की ताकत और सारी दुनिया की एजुकेशन भी हमारे साथ में है, हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का ज़ाब्ता अल्लाह ने अपने दीन में रखा है, शरीयत में, इस्लाम में रखा है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारी तादाद ज्यादा हो, हमारे पास पैसा बहुत हो, हम पढ़े लिखे बहुत हो, तो ये बिल्कुल हमारी गलत सोच है। जब तक के दीन नहीं होगा, जब तक के हम कामयाब नहीं हो सकते, ये तय है। हर जमाने की तारीख उठाकर देखे कि कामयाब वही है जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ा हुआ है, जो अल्लाह को मनाया हुआ है, कामयाब वही है। जी हाँ, मैं पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहा हूं, ये तालीम भी बहुत जरूरी है। पैसों के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम पैसा इस तरीके से कमा रहे हैं कि हलाल और हराम की कोई तमीज बाकी नहीं रही। देखिए, एक मजदूर मजदूरी करने वाला है, उसके कमाई के अंदर भी हराम शामिल हो चुका है। एक सर्विस करने वाला टीचर है, उसके कमाई के अंदर भी हराम शामिल हो चुका है। एक डॉक्टर है, एक मेडिकल वाला है, उसके कमाई के अंदर भी हराम शामिल हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ये तो हलाल की कमाई है, हराम कैसे? देखिए, अगर हम हमारे शोबे के अंदर, पेशे के अंदर अगर ईमानदार नहीं है तो वो हमारी कमाई हलाल नहीं हो सकती। देखिए, बात कुछ और करनी थी, बात कुछ और तरफ चली गई है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे कमाइयों के अंदर में हराम शामिल हो चुका है, इसलिए हम सबसे पहले हराम की कमाई से बचे। और जब हम हराम की कमाई से बचेंगे, हराम पेट में जाने से जब हम बचेंगे, तो
ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف آنے کی توفیق دے, ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کے نیکیوں پہ کھڑا کرے. اور جب تک کہ ہم گناہوں سے بچ کے نیکیوں پہ کھڑے نہیں ہوگے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ضابطہ ہے کامیابی کا. اور دیکھیے آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں, کس لیے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو. لیکن بتائیے آج ہزاروں اور سینکڑوں مثالیں ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج کچھ اتنی بچیاں ہیں جو گھر سے اسکول تک کالج تک کے پیدل جا رہی ہیں اور اسکول گھر سے کالج تک, اسکول اور کالج سے گھر تک کے واپس پیدل آ رہی ہیں. سینکڑوں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور بڑے ہو کر ان کے بچے ان کو لات مار کے گھروں سے نکال رہے ہیں. سینکڑوں مثالیں, ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو اپنے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. ان کی بچیاں ایک عمر میں جانے کے بعد میں کتنے ایسے غلط کام کرنے کے اندر میں لگ جا رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ میں جو ہے تو اپنی فرینڈ شپ بڑھا کر غیروں کے ساتھ میں چلے جا رہی ہیں. ہزاروں اور سینکڑوں اور لاکھوں مثالیں ایسی ہیں. جی ہاں, اپنے بچوں کو اگر پڑھائے تو پوری تنبیہ کے ساتھ, پوری تاکید کے ساتھ, پوری تربیت کے ساتھ پڑھائے. پڑھائی سے منع نہیں کیا جا رہا. جو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ اپنے بچیوں کو کالج تک, اسکول تک خود لے کر جائے اور خود واپس لائے. اور یہ جو فاصلہ ہے گھر سے اسکول اور کالج تک کا, اسکول اور کالج سے گھر تک کا, یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اب بتائیے یہ لڑکی اپنے فون پر باتیں کرتے ہوئے اتنی دیر جب رہ رہی ہے تو پتہ نہیں کہ اس کے اندر میں کتنی ایسی ساری باتیں اس کی ہو جا رہی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ نہیں وہ باتیں کرتے ہوں گے. اس لیے پلیز اپنے بچے بچیوں پر پوری نظر رکھے. اور وہ نوجوان جو راتوں کو 1-1 بجے تک, 2-2 بجے تک کے اپنے چوکوں کو اور اپنے محلوں کو آباد کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جلد سے جلد سونے کی کوشش کرے اور جلد سے جلد اٹھنے کی کوشش کرے. دیکھیے کتنے نوجوان ہیں جو راتوں کو 1-1 بجے تک کے, 1:30 بجے تک کے پان ٹھیلوں پر سگریٹ پیتے ہوئے, چائے پیتے ہوئے اور ادھر ادھر کی گپ شپ کرتے ہوئے اور موبائل میں لوڈو گیم کھیلتے ہوئے اور کیا کیا نہیں اس کے اندر میں کھیل رہے اور کیا کیا نہیں کر رہے, یہ ساری چیزیں کر رہے موبائل کے اندر میں کھیل رہے اور کیا کیا حرکتیں موبائل کے اندر نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو دولت کا نشہ ہے نا اور یہ جو طاقت کا نشہ ہے نا, یہ سارے نشے چور چور ہو جائیں گے جب ہمارے گھروں کے اوپر بھی بلڈوزر چلے گا, جب ہمارے بستیوں کے اندر آ کر یہ لاٹھیاں چلائیں گے, جب ہمارے بستیوں کے اندر آ کر ہم کو برباد کیا جائے گا. دیکھیے یہ ساری چیزوں کو سوچے. اور میں جس بات کو کہہ رہا ہوں, کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن اتنا وقت نہیں ہے اور اتنا وقت آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے سننے کے لیے. اس لیے 10 منٹ نکال کے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سوچ سمجھ کر اس کے اوپر پختہ کھڑے ہو کر اس کے اوپر پوری عمل کی کوشش کریں, کیونکہ اب ہم بربادی کے کگار پر کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم کو کامیاب ہونا ہے. کامیاب ہونے کے لیے ہم کو اللہ رب العزت کی رسی کو پکڑنا پڑے گا. کامیاب ہونے کے لیے ہم کو یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر کیجیے. اللہ حافظ.